बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिन ज़ियत शाम अज़ीज़म जो मोहतरम हज़रात जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इंशाअल्लाह सूरह बलद की मशक जो है ये आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको कुरान की तरतील आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम अता फरमाए। वीडियो स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ववालिदि वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। ववालिद वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। मौलाना मिला के पढ़ते हैं जब वक्फ ना करना हो। व वालिदीन व मा वलदा, दाल के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और अगले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ेंगे। चूँकि वक्फ नहीं है तो इसलिए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ववालिद वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। ववालिद वमा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबुल इंसानु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। यक़ूलु अहलक्तु
مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك عليهم أصحاب المشأمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة फिर बढ़े क्योंकि एक मुशाबा लगा है हमें तो उसके हाथ से फिर दोबारा यादा करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुशाबात लग जाते हैं। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد जब तनवीन के बाद वक्फ आ जाए तो आगे अल्लाह कलाम हो तो वहाँ नून कुतनी का कायदा लगा के पढ़ते लिल्लाहुश अहद लिल्लाहुश समद पढ़ेंगे قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صدق الله